कहवा चाहूँगी आमने गीत संहिता 127 आम पढ़ी सब बेले पढ़ुछु समस्ते ध्यान शुण पुओ झील मैंने आपण मान निमंते प्रभु कथा करने चाहती 127 3 अध्याय आम सब बेले बर्थडे रे शुणी आसुछु कि कार जो उत्सर्ग हम से शुणी आसुछु अनेक ओकेजन रे अनेक समय रे आम गीत संहिता 127 3 पद को आम पढ़ी था किंतु प्रभु आज एक भिन्न प्रकार भाव प्रभु कथा कहतु 2 मिनिट आम प्रार्थना करबा प्रभु आम तुम हस्त समर्पित होछु अपना मन प्राण आत्मा तुम हस्त दोछु आज आमनकर चिंताधारा आमनकर मन भाव आमनकर भावना प्रत्येक विषय तुम वाक्य सुनिला पर बदली जाओ प्रभु तुम कथा कह तुम कार्य करले प्रार्थना करूछु गीत संहिता 127 रो 3 पद अनुसार आज आमनकर दृष्टिकोण आमनकर ध्यान बदली जाओ बोली प्रार्थना करूछु प्रत्येक विषय आज वर्ल्ड संडे स्कूल डे रे प्रत्येक कुनी कुनी पुओ छे मानकु आमे तुम हस्त दोछु तुमे दया अनुग्रह करो महिमा तुमरी यीशु को नाम रे मागुछु आमेन पूरी थरे समस्त को ख्रिस्टियन नमस्कार प्रेज द लॉर्ड जणाउछु जे माने ऑनलाइन रे मध्ये देखुछथि समस्त को प्रभु आशीर्वाद करंतु गीत संहिता 127 रो तार 3 पद केई जणे पढि पारे साहाय्य करंतु से लिखा अछि आ देखो संतान कर सदा प्रभु कर गोत्र अधिकार हालेलुया समस्त कहबा हालेलुया आदि पर्यंत आपण माने साधारण भाव रे पढि आसुथिले देखो संतान कर सदा प्रभु कर गोत्र अधिकार आमे सेही विषय को अधिक समय ध्यान करिबा नाय किंतु फर्स्ट अंश कोन लेखा अछि फर्स्ट अंश कोन लेखा अछि देखो हालेलुया देखो परे कोन अछि समस्त कहबा बाबा behold your children praise the lord आज रे टॉपिक को रखिबा पाई चाहू अछि देखो तुमर संतान बड़ समस्त कहबा हालेलुया आज पर्यंत देखुछंती जन्म दिन ठाउ आपण माने देखुछंती जन्म एला सागे सागे मां माने देखुछंती बापा माने देखुछंती किंतु आपण माने कोन देखुछो प्रभु एनी को अजनी देखो तुमर संतान बड़ हालेलुया देखो तुमर संतान बड़ देखो कहले कोन देखो आमे माने देखि आसुछु सानो बड़ो इवन ए जो गीत संहिता के लिखिछथि जाइछथि सोलोमन ज्ञानी सोलोमन लिखिछथि से कहिबा पाई चाहछथि ध्यान दियो देखो बोली कहले जे शब्द अनेककर दृष्टि को आकर्षण करे ध्यान को आकर्षण करे मु एटी वाक्य माने कर प्रचार करूछि के यदि सेपट डाकिबो देखो बोली कहले मते आ के अनेबे ना जे देखो कहले ताकू से माने अनेबे सेमिति एटी गीत रचक कहउछथि देखो हालेलुया आमे देखो संतान गण सदा देखो क्षमा अछि प्रेज द लॉर्ड तातो भलो करी देखो आज पर्यंत जेमिति देखुथिलो सेंति दृष्टिकोण रे देखो ना भलो करी देखो माने कोन पुओ को आमे सामना रखि के देखिबा जे को सामना रखि देखिबा सेईटा प्रभु कहउछथि नाय आपण मानकर दृष्टिकोण आपण माने से मान को जे प्रकार भाबरे देखि आछथि सेही प्रकार देखंतु ना एक भिन्न प्रकार भाबरे देखंतु हालेलुया पास्टर एकिया भिन्न प्रकार भाबरे केमिति देखिबु मु आपण मानकु गोटे दृष्टांत देउछि आपण माने पुओ जे माने समस्त आपण माने तळे चाली चाली जाउछथि रास्ता रे मने कर गोटे बड़ पत्थर देखा जाउछि आ कि नै आपण माने कोन करिवे चाली चाली जिवे ओ गोटे बड़ पत्थर अछि टिके कोन करबे गाड़ी की कोन करबे साइड रे पकई देबे सानो सानो पुओ जे माने ता ऊपर चढ़ीबे अनेक लोक अनेक प्रकार भाबरे ताकू देखिबे मात्र गोटे पत्थर रो कारीगर जेते बेले आसीबो से पत्थर को जेते भलो कर देखिबो गोटे सुंदर मूर्ति देखिबो हालेलुया आपण मानको आखि रे सेरा गोटे कोला पत्थर देखा जाय थाय आपण मानको चखि रे होयते माने सेरा मोयला अबोचनार पत्थर वर्ष वर्ष सिनी पडिछि बोली देखुछथि किंतु गोटे कारीगर सेही पत्थर जेते जाउछि पत्थर को जेते झुंटुछि सेही समय से देखुछि ना ना
এই পথর মু এমিতি এমিতি করি বহুত সুন্দর হাত তৈরি করিবি এমতি গোটে সুন্দর আখি তৈরি করিবি সুন্দর তাকে গোটে কোন করবি রূপ দেবি এ পর্যন্ত লোক কହୁଛନ୍ତି তারপরে চড়ি পড়ুଛନ୍ତି কিন্তু কারিগর যেতবে তাকে ভালো করে তৈরি করিব তাকে অনেক লোক দেখিবা পাই আসিবে হালেলুয়া অনেক লোক কিনিবা পাই আসিবে অনেক লোক তার সৌন্দর্যকে দেখিবা পাই আসিবে অনেক থর কি নাই আমানকৰ পুଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ কোন କହିଥାଉ গদ্ধ টিকে আগে মূর্খ কোন କହିଥାଉ আউরি টিকে টিকে মা মানে কই দিয়ন্তু কোন କହିଥାଉ ଆମେ হ্যাঁ বেকার কোন କହିଥାନ୍ତି হ্যাঁ ফালতুটা বেকারটা মূর্খটা নলে গদ্ধটা বলি কইবু কোন ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚାରଟା ଗଡ଼ ଆଉରି ଲାଞ୍ଜ ଧରିକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ କି ମା ମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ହେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ଗଧ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ କଣ ପାଇଁ ଗଧ ସହିତ ଆମେ ମିଶଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅକୁ ସେ ତିଆରି କରି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଭଲ କରି ଦେଖ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଏଇ ସଲୋମନ ସେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦେଖ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ସେମିତି ଦେଖ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଦେଖୁଛି ସେମିତି ଦେଖ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗଧ ପରି ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ପରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ପରି ନାହିଁ ବେକାର ପରି ନାହିଁ ୟୁଜଲେସ୍ ପରି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିର୍ମିତ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପରି ଦେଖନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ଏଇଠି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ବାପା ସନ୍ଡେ ସ୍କୁଲର ଟିଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା ମହାନ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମେକର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ आ जीवन केबे भय पड़ब ना ए केबे उन्नति हेब ना बेकार हम पिला हम झियो किछि काम नाही न से महान हालेलुया से गोटे इतिहास रचिनार व्यक्ति अटे एई कथा आपण माने कोन करंतु स्वीकार करंतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया समझते कहला हालेलुया हालेलुया ताहाक दृष्टिकोण रे ताहाक लेंस लगांतु आपण मानकर चक्षुरे प्रेज द लॉर्ड आपण मानकर दृष्टिकोण अंधै जाईछि पुओ मानको देखि देखि आपण मानकर चिंता धारा कोने जाईछि बदली जाईछि आजि आपण मानकर चिंता धारा को कोन करंतु बदलांतु प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समझते कहला हालेलुया 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 आजि निजर पुओ मानको देखिबार छाडी अन्य आरे तुम दृष्टि जाईछि देख से पिला देख से टोकी को देख से पिला को केमती भलो पाठ पढुछि केमती ताको मने रहउछि केमती मार्क आनुछि निजर पुओ मानको देखतो हालेलुया काको देखतो अन्य आरे तुम दृष्टि जाईछि ना 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 प्रभु कोन कहउछथि तुम देखो कार संतान कुंतु तुम मानकर संतान मानको देखो वाक्य लिखा थी देखो से मानकर संतान सदा प्रभुकर दत्त अधिकार लिखा थी कि नले बदले देबा सेमति लिखा थी कि नाही देखो तुम मानकर संतान को देखो अन्य संतान को देखिबारा छाड़ी दियो माने मु कहू नै जे से मानको देखो नै देखो किंतु तुमर संतान मानको देखो तुमर दृष्टिकोण अन्य पड़े जाइछि अन्य लक्ष्य करी तुमे सेमान को महान करूछ तुम पिला टकिबा तुमे कोन करूछ डाउन करूछ प्रभु तुम मुख रे कोन करछ आशीर्वाद देई अछ तुम मुख रे महान शब्द घोषणा करिबा पाई शक्ति रो जीवा देई अछंती बड़ विषय स्वीकार करंतु हालेलुया 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 कोन हालेलुया हालेलुया बुझि पाछथि कि नै देखो तुम मानकर संतान माने सदा प्रभुकर
एटी फुल स्टॉप हेले बहुत भले था ओटी फुल स्टॉप हेले देखो तुम मानकर संतान माने कार मोर कार लिखा अछि एटा मोर पिला जेतेबेले भल काम करबो सुनाम अर्जन करबो भल मार्क आनिबो कि नहीं भल कि मोर पिला सब आगे एटा के एटा मोर पिला मात्र दुष्ट हबो का गोटे मारबो कोन गोटे काम कर दबो को गोटे माने झगड़ा में काम कर दबो बोली कहले तू मो देखाइबा पाय मध्य मोर कोन लायक नाही आमे एक प्रकार भाबरे कोन करिथा व्यवहार करिथा किंतु सेटा आमे कोन करिथा मोर 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 बोली जेतले कहिथा एई प्रकार परिस्थिति सम्मुखीन हबा करिथा किंतु सदा प्रभुकर हालेलुया आमानकर हाथ रे पुओ छी आसीबा पूर्वे कार थिला यस एबे के देई छथि सेमान को जदि प्रभु नहीं जानती कार पकड़े जानती हां तेरे कार अटती से माने मोर मोर परि देखा जाउछि मां माने कहबे ना ना मोर परि देखा जाउछि जे बापा माने कहबे ना मोर परि कथा होछि जे मां माने कहबे ना मोर परि चालुछि यू ऑल आर यूनिक आपण माने समस्त कोन अटंती जने जने हां यूनिक अलगा अटंती एति के कार मैचिंग नाही हालेलुया के कार मैचिंग अछि कि नाही वी ऑल आर डिफरेंट आमे समस्त मो परि आ केही ना ओए तो बा मो परि देखा जाती किंतु मो परि मु यूनिक यूनिक बोली कहले ओडिया रे कोन स्वतंत्र अलगा भिन्न मो परि आ सारा विश्व रे खोजले मध्य कार को आपण माने पाई परिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दूर देखले पास्टर आज्ञा परि बोलिकरी भाबिबे किंतु पास्टर आज्ञा से नथबे प्रेज द लॉर्ड आई एम यूनिक एंड आपण मानकर पुओ छियो माने मध्य गोटे गोटे यूनिक अटंती गोटे यूनिकनेस रे गोटे स्वतंत्र भावरे एक भिन्न प्रकार भावरे परमेश्वर आपण मानकर पुओ छियो मानकर आपण मानकर हाथ देई छथि हालेलुया गध करी देई नांती मूर्ख करी देई नांती आमे कोई कोई मूर्ख करी दोछु प्रेज द लॉर्ड भलो करी देखतु आज दिन भलो के लक्ष्य करतु मो पुओ इंजीनियर हबो हालेलुया मो पुओ डॉक्टर हबो मो पुओ गोटे बड़ा ऑफिसर हबो मो पुओ गोटे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हबो ह कि नाही एमिति आपण माने चिंता करतु ए केबे भल पड़िबो ना नाही आज जेते लोक इतिहास रचुछंती से मानको बैकग्राउंड से मानकर जीवन से मानकर पाठ पढ़ा जीवन बहुत दुर्बल थिला अनेक लोक आपण माने बॉल जे देखिछंती से तो फेल लोक ह कि नाही फेल हेतिबा व्यक्ति किंतु से कोन करिछि बॉल तैयारी करिछि आ इतिहास रचुछि हालेलुया बोझ माने यू आर यूनिक तुमे माने यूनिक अटो स्वतंत्र अटो प्रभु तुमको भिन्न कर बनै छथि के जदि तुमको कहिबे तू बेकार तू गधटा तू किछि नै को मु कोनडे सदा प्रभु कर कोन सदृश्य सदा प्रभु कर प्रतिमूर्ति रे निर्मित होई अछि जो जरा में कर ताली करी परमेश्वर के महिमा देता हालेलुया 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 आमानकर देखिबा आमानकर जाहिबा आमानकर सेमानकर प्रति ध्यान देबा एक भिन्न है आवश्यक सदा प्रभु कहउछथि एठी का द्वारा सोलोमन ज्ञानी द्वारा कहउछथि तुमे माने कोन कर आपण आपण संतान मानको देखो हालेलुया behold your children praise the lord behold your children तुमर पिलाटो की मानको देखो अन्य पिलाटो की मानको कोन करो नाय देखो नाय अन्य पुओ की मानको तुमे कोन करो नाय ध्यान दियो नाय सेमिति कला सेमिति कला ता पाखे मध्ये सेही पोटेंशियलिटी अछि ता पाखे मध्ये सेही दक्षता अछि प्रभु समस्त को किछि नले किछि गुण किछि नले किछि दक्षता किछि नले किछि बुद्धि देई कि जगत मध्ये पठेई अछथि हालेलुया कि आपण मान केमति कर बनै छथि नाय समस्त पाखरे किछि जाले किछि पोटेंशियल अछि हालेलुया से पोटेंशियलिटी बोली कहले कोन दक्षता कि नै किछि प्राधान्यता प्रभु प्रत्येक बोझ मान को पाखरे देई अछथि ऑल द चिल्ड्रन संडे स्कूल चिल्ड्रन
children or the youth. Okay, na? You are so unique in front of God. Hallelujah. যদি লোক মানে আপনার ইউনিকনেস বলি ভাবু নাতি যায় আসে নাই ফরক পড়ু নাই কিন্তু আপনার মানে কোন অটন্তি গোটে গোটে ইউনিক অটন্তি প্রেজ দ্য লর্ড সদা প্রভু পরমেশ্বর শয়তান কু পচারিলে শয়তান তুমি কুয়াড়ে বুলি বুলি আসিল কুয়া তো সে কইলা আমি এপটে পৃথিবীর এড়ে তেড়ে ভ্রমণ করি করি আমি আসিল ওহ পৃথিবীর এড়ে তেড়ে ভ্রমণ করি করি আসিল ভালো কথা আমার সেবক আমার লোক আমার দাস আইবকু কেবে দেখিছ কি হালেলুয়া যদি দেখিন এবে দেখ প্রেজ দ্য লর্ড কোন কাকু কইছন্তি কমান সে এভরিওয়ান কাকু কইছন্তি শয়তানকু তুমি পৃথিবীরে কেতে লোককু দেখি পৃথিবীরে এড়ে তেড়ে গলো কেতে লোককু দেখিলো নাই মো তাকু দেখিলি আকু দেখিলি সে বেকাতা সে প্রান্ত নাই সে আত্মিক নাই সে বাক্য ধ্যান নাই তা सबको देखिल सरे देल किंतु जड़े व्यक्ति अछि देखिछ कि केबे नाइ से होचंती आइबो देखो थरे आम दास आइबो परी सिद्ध सरल प्रभु भयकारी जगत रे केही मध्य नाही हालेलुया प्रभु पुणी थरे देखाउ अछंती आपण मानको पुओ छियो मानको देखो शैतान आगे प्रभु चैलेंज करिबा पई चाहउछंती पुओ जे माने ध्यान दियो ऑल द ध्यान दियो प्रभु शैतान आगे चैलेंज करबा पाई चाहउछंती मोर पुओ जे माने साधारण नुहंती से माने एक महान व्यक्ति हेई कि देखैबे इतिहास रखिबे प्रभुकर महिमा करूथिबे हालेलुया हालेलुया वेत बातु आपण मानकर भावना आपण मानकर कल्पना आपण मानकर दृष्टिकोण आपण मानकर ध्यान आपण मानकर देखिबाटा कोन जायछि दुर्बल हो जायछि कोन जायछि दुर्बल हो जायछि भलो कि देखो आत्मिक चक्षु रे देखो प्रभु को दृष्टिकोण रे देखो देवी आपण माने देखिबे प्रत्येक विश्वासी माने आमे जेतबे स्कोर करे छिड़ा उठिबा प्रभु मध्ये कहबे देखो ए मोर सन्तान आसीला हालेलुया आ नाम निश्चित भाବରେ जीवन पुस्तक रे लिखा आइथिबो देखो शैतान करबो एटा मोरटा प्रभु कहबे एटा मोरटा मु जानि छी तू भलो करी देखि आ जीवन को पृथ्वी रे केमिति जीवन यापन करूथिला ए जणे कोंतो हालेलुया हालेलुया खामख्याल जीवन यापन नाय साधारण जीवन यापन नाय प्रभु कठारे एक सचोट पवित्र आत्मिक जीवन यापन करबा जो द्वारा शैतान सहित प्रभु चैलेंज करबे से मोर संतान अटे हालेलुया ताको भल करी देख ताको भल करी तू देख से कोन अटे मोर अटे मोर सदस्य रे तैयारी करी ए जगत मध्य को पठिछि से कोन अटे मोर अटे हालेलुया हमने एटी देखुछु कि सेही सेंटेंस को कहथिली ना देखो संतान गण सदा प्रभुकर फुल स्टॉप हालेलुया और कि नहीं सेति की यथेष्ट तापरे यदि सदा प्रभुकर आमानकर पुओ जे माने अटंती सदा प्रभुकर हाथ रे हम पुओ जे माने को समर्पण कर देबा ताले से मान को प्रभु कोन करबे महान करी उठेबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बाइबल रे बहुत सारा पुओ जे माने अछंती और कि नहीं बहुत सारा यूनिक पुओ जे माने अछंती से मान को ना कहबी आपण माने जानि दोथबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जोसेफ पहले आपण माने की नाम दोथबे खबर स्वप्न दर्शक जोसेफ ओके जोसेफ पहले ड्रीमर विजनर से दर्शन देखुथिला बोझे माने ध्यान से सुनो बी ए विजनर बी ए ड्रीमर हालेलुया स्वप्न देखिबा आरंभ करो स्वप्न देखिबा आरंभ करो पहले पास्टर आगे कहि छथि टिके बेसी समय देखिबी सहीबी मम्मी डैडी मु स्वप्न देखि नै राति रे पास्टर आगे कहि छथि टिके अधिक समय सहिले मते कोन आसबो स्वप्न आइबो ना 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 सही कि स्वप्न नै तुम्हे माने आखी देखि देखि स्वप्न देखिबा कथा मु कहू हालेलुया मु गटे कलेक्टर हेबी स्वप्न देखा मु गटे ऑफिसर हेबी मु गटे आईपीएस ऑफिसर हेबी स्वप्न देखुछ
देखिन देखिबा आरंभ कर हालेलुया सही बहुत सुंदर एमती सही थिबे एमती सही देबे आ स्वप्न देखिबे ना सेहि थिबा मु कहूची आखी देखि देखि स्वप्न देखो ड्रीमर जोसेफ से कोन करछथि छोट बेलु स्वप्न देखिबा आरंभ कला ड्रीम प्रेज गॉड समस्त को स्वप्न अछि यू व्हाट इज योर ड्रीम डॉक्टर अरे बाप रे हम घरे गोटे डॉक्टर आइ हां कि नहीं रोगी माने अनेक अछन चिकित्सा हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बुझि पाछन कि नहीं डॉक्टर हेबे से स्वप्न सेही जाति ड्रीम समझे बुझि पाछ यस बुझि पाछ यस ईसा कोन हेबो हां पुलिस हेबो ओ पुलिस हां कि नहीं माने जहां सब दुर्नीति चाली छी जहां सब खराब कार्य चली सबको सबाद करिबार पुलिस ड्रीम जोसेफ परी कौन कर समझते कहतु जोसेफ परी मु कौन करबी स्वप्न देखिबी यस जोसेफ परी स्वप्न देखिबा नै देखिबी को एवरीवन ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन से इवन ऑल द यूथ जोसेफ परी हां स्वप्न देखिबी हां कौन स्वप्न देखिबे आपण माने निर्धारण करी स्वप्न देखिबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आउ तार स्वप्न को से पूरा हेबार मध्य से कोन कहितला देखिथिला हालेलुया से स्वप्न देखिकिनी घरे गुंडरी गुंडरी सोई नथिला परिश्रम मध्य करिथिला के जने आथिथिले गोटे बर्थडे रे जाइथिला जने मो जस्ट प्रचार करथिली आ गोटे एगेंस्ट लोक आसीकी बसथिला आउ मुझे तो प्रचार कर कहली यदि तुमानकर ज्ञान नाए सोलोमन जे प्रकार ज्ञान अर्जन करथिला युवा बयस रे ज्ञान मागिथिला तुमे माने मध्य सदा प्रभु निकट प्रार्थना कले तुम मान को ज्ञान मिलिबो से मत कहला प्रार्थना कले ज्ञान मिलिथिबो बोलछि मु कहली विश्वास सहित कर्म मध्य करबार अछि हालेलुया काहे कि ना मु जाकुब पुस्तक पाठ करथिली एही पुस्तक रे तुमे ज्ञानदाता निकट प्रार्थना करबो लिखाछि किनु जाकुब पुस्तक रे एटा मध्ये लिखाछि विश्वास आउरी कोन दरकार छी कर्म खाली मु प्रार्थना करबी एग्जाम टाइम रे ओ पेन को प्रार्थना करो मुंडे हाथ खाई प्रार्थना करो तेल लगे प्रार्थना करो आज्ञा प्रार्थना करो आ बाकी टाइम रे पढ़ो नहीं एग्जाम टाइम रे आसी प्रार्थना कर दिया गया पेन कुटे के धरी की प्रार्थना करो सते भाषा या आसी लिखबे नले प्रभु ठीक रे लिखबे तुमे माने पढ़ी दिले तो मने आसीबो स्मरण आसीबो हाथ कोन करबो चालिबो वर्ष सारा पढ़िबो नाही पेन को प्रार्थना करे नाही पेपर को प्रार्थना करे नाही मुंडे हाथ खाके प्रार्थना करे नाही किछि कले मध्य नाही परिश्रम करबा आवश्यकता रहिछि हालेलुया जोसेफ परी come on जोसेफ परी yes दाऊद युवा बयस रे 12 और 13 बयस रे से कोन थिला साहसिक थिला कोन थिला समझते कोन थिला साहसिक मु साहसिक हेबी सेही समय रे कोन पलेस्टाइन देश रे बड़ जोधा गोलियात आसी कि कोन करछि चैलेंज करछि कि अछि इस्राएल मध्ये मो सहित युद्ध करिवो मते पराजय करिवो अगे नै राजा डरि गेला सैन्य डरि गेले इस्राएल सम्राट डरि गेला किंतु गोटे मेष चोराओ हालेलुया हेलो के दाऊद साहसिक थिला प्रेज द लॉर्ड ओके कम ऑन दाऊद परी साहसिक हेबी प्रेज द लॉर्ड समस्त विषय को मु कोन करबी लड़ाई करिबी कोंतो सब विषय को कोन करबी मंदता विरुद्ध रे मु कोन करबी लड़ाई करिबी हालेलुया कोज माने बुझुछ तो आदि दुस कोन दुर्नीति जगत रे मंद जगत रे पाप जगत रे आपण माने रहउ छथि एई समय रे प्रभु आपण माने को साहस दियंतो जो द्वारा आपण माने कोन करिवे लड़ाइबे हालेलुया लड़ाई करिवे साहसिक हेबे प्रेज द लॉर्ड कोन के जने हालेलुया हालेलुया जोसेफ परी मु कोन हेबी साहसिक हेबी कम ऑन जोसेफ परी साहसिक हेबी
ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। ତାପରେ ଦାଉଦ ପରି କଣ ହେବି? ଗୋଟେ ନାମ ନଥିବା ଝିଅ ଅଛି। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାମ ନଥିବା ଝିଅ। ଏଇଠୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାମ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ ଟିଚର ଜାଣନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଯାଏ ଆସେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଲୋନୀରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ବାଇବଲରେ ଅଛି। ଛୋଟ ଝିଅ ନାମାଙ୍କରେ ରହୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି? ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛ? ସାନ ଝିଅ ତାର ନାମ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହଉଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ନାମ ନଥିବା ଝିଅ ପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ହେବି? ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ଯୋସେଫ ପରି ମୁଁ କଣ କରିବି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବି। ଦାଉଦ ପରି ମୁଁ କଣ ହେବି? ସାହସିକ ହେବି। ସେ ନାମ ନଥିବା ଝିଅ ପରି ମୁଁ କଣ ହେବି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ହେବି? ସାକ୍ଷୀ ହେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ଚାରି ଜଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ କୁହନ୍ତି ସେମାନେ 8 ବର୍ଷ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରୁ ତାକୁ କୋଉଠି ନିଆଗଲା? କୋଉଠି ନିଆଗଲା? ବାବିଲୋନ ଦେଶ। ସେଇଠି ନବୁକଦ୍ନେଜର ରାଜା, କେଶର ରାଜା ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯୁବା ବୟସରେ, ଛୋଟ ବୟସରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଛିଡା ଉଠିଲେ। କେମିତି ଛିଡା ଉଠିଲେ? କମ ଅନ୍। ଦୃଢ ଭାବରେ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ସ୍ଥିରରେ ଛିଡା ଉଠିଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେମାନେ ହାର ମାନିବା କଥା, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ତୁମ ରାଜକୀୟ ଏ ଦେବ ପ୍ରସାଦ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଭଜନ କରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ତୁମର କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନାହିଁ, କମ ଅନ୍, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଦୃଢ ଭାବରେ କିଏ ଛିଡା ହେଇଥିଲେ? ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଆହୁରି ଅବେଦନେଗୋ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ଦାନିଏଲ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋ ନାମ ଆସୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଛି କି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ ଭାବରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଛିଡା ଉଠିବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କୌଣସି ଦେବ ପ୍ରସାଦ, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷୟର ଅଗ୍ରସର ହେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦା ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଗ୍ରସର ହେବି। ଆଉ ସେଦିନ କିଏ ବିଜୟ ହେଇଥିଲେ? ଆପଣ ମାନେ ଦାନିଏଲକୁ ବିଜୟ ହେବାର ଦେଖିଥିବେ, ଶଦ୍ରକ, ମେଶକ, ଅବେଦନେଗୋକୁ ବିଜୟ ହେବାର ଦେଖିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେଇ ନୂତନ ନିୟମରେ, ଯେମିତି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଗୋଟେ ନାମ ନଥିବା ପୁଅ ଝିଅ, ନୂତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନାମ ନଥିବା ପୁଅ ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନାମ ନଥିବା ଝିଅ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ନାମ ନଥିବା ପୁଅ ଅଛି। ପୁଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କିଏ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, କିଏ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ନ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, କ୍ଲାସ ଟିଚର ଜାଣନ୍ତୁ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ ନାମ ନଥିବା ପିଲା 5000 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ତାର ସେଇ ଟିକି ଦାନ, ଲିଟିଲ ଦାନ, ଛୋଟ ଦାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ନାମ ନେଇଥିବା ପୁଅ ପରି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଦାନ ଦେବି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହିବା କଣ ଦେବି? ଦାନ ଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ
प्रभु को सेवा पाए, प्रभु को मंडली पाए, प्रभु को लोक मान को उपकार पाए। आज से निज पाए चिंता कला ना, किंतु प्रभु कौन करे 5000 लोक को से देखिला। के देखिला? ए पिला देखिला। के तो बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशन करथि कि यीशु को भूख लागिला बे भाबिला। तार माइंड रे एते सब नथिला कि 5000 लोक तार खाद्य खाइबे, किंतु तार एतकी जणा थिला जे देबार अछि, प्रभु को उद्देश्य रे कोन करिबार अछि, देबार अछि। एइटा से सिखिथिला, सानो बेळनु से सिखिथिला। हालेलुया। सानो बेळनु जेते बेले से देबा पाई सिखिला, तार नाम बाइबल रे स्थान थिला। सेठी कोन से गोटे पिला ना थिला कि? हेलो, सेठी गोटे पिला ना थिला कि? गोटे झिया का थिला कि? নাই, অনেক পুଅ ঝিଅ মানে সেইটি ଥିଲେ, কিন্তু তার নাম বা নাম নথাও, কিন্তু তার বিষয়ে বাইবেলে কোন মিলিছে? স্থান মিলিছে। হালেলুয়া। ସମସ୍ତେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯଦି ସେଇ ପୁଅ କଣ କରୁଛି? ସଦା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିକି ତାର ଉତ୍ସର୍ଗ ଦଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କଣ ହଉଛି? ଉପକାର ହଉଛି। ଅନେକଙ୍କର କଣ ହଉଛି? ଖାଦ୍ୟ, ଅନେକଙ୍କର ଭୋଗ କଣ ହଉଛି? ମେଣ୍ଟୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାନ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ମା ଏବଂ ବାପା ଆମମାନେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ସାନ ପୁଅକୁ ନାମ ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ପୁଅକୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରଖିକି ଆମେ କଣ କରିବା? ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶିଖେଇବା, ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅନେକ ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିହୋଲ୍ଡ ୟୋର ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଭୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହାନ୍ତି, ଭିଡିଓ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାହାନା କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବାହାନା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ମନରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଇଞ୍ଜିନିୟର। ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ନା ଧରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ରୟାଲ ଷ୍ଟିଫେନ୍ କରି ଦେଖୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ନାମରେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ? ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡାକନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ? ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖ, ସନ୍ତାନ କଣ? ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁକରି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ? ପାଶରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। Bring your children to Christ. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ସେଇ ଦିନ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଶିଶୁମାନେ ମନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କର ନାହିଁ? God want to bless। ଶିଶୁ ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲେସ୍ କରିବାର, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହାତ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଦେଖେଇଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ମାର୍ଗ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ମାର୍ଗ ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ସେମିତି ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜଗତର ସବୁ ଲାଭ କରିବ, ଧନ ଦୌଲତ ଚାକରି ଟଙ୍କା ସବୁ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଜୀବନ ହରେଇବ ତାହେଲେ କି ଲାଭ? ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ନରକକୁ ଯିବ ତାହେଲେ କି ଲାଭ ଅଛି? ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କଥା ମାନୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ମୁହଁରେ ଖୋଲିକି କହିନଥିବେ, କହିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବା, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାର ବିଲଙ୍ଗ କରୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାମ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାର। ହାଲେଲୁୟା। କହିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଯୋଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ହଉଛି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ଭୀମ ପିଲାଟି ମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ଏଠି ଛିଡା ଉଠି ନାଚୁଥିବେ, ମୁଖସ୍ଥ ବାକ୍ୟ କହୁଥିବେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଏଠି ଗୀତ ଗାଉଥିବେ,
स्किट ड्रामा करूथबे आपण मानकु सदा लागो ना कि लागो कि नहीं लागो ताले आपण मानको पुओ जे मानको संडे स्कूल ले पठाबो सेइठु से माने शिखिबे छोट बेल हमें प्रभु को उद्देश्य से बात कोन करबा बढ़ीबा प्रेज द लॉर्ड behold your children praise the lord समझते कहबा behold your children ओयार कोबा देखो तुम मान करो संतान करो सदा प्रभु करो हालेलुया जो माने रिपीटेशन करो जैसे दाऊद नाम नथवा झियो दानिएल सद्रक मैशक अबेदनगो धूड़रे छिड़ाउथि प्रभु कृपा नाम नथिबा से पुओ प्रभु को उद्देश्य रे हाथ बढ़ेगी प्रभु वाक्य द्वारा हम समस्त को आशीर्वाद करतो आमेन।